ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯାହାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା। ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ଏକ ଟିମ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଲେ କି ନାହିଁ ତାର ତଦାରଖ କରିବା, ଠିକ୍ ବାଟରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ଉପଯୋଗ କରିବା, ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବାବୁ ଜଣକ ନିଜ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମେଇଲେ କେମିତି? ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ମାନେ କୋଉ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଟଙ୍କା ଗଣୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନଥାଏ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧାର ମାଗିଥାନ୍ତି, ଘର କରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କେତେ ଥର ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କେତେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏତେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଘରଟିଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ିଟିଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନିଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭଜନକ ସଂସ୍ଥାରେ, ଲାଭଜନକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଚ ମିଳିପାରୁଥିବା ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଚାକିରି କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ଘର କରିଦିଏ, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଥିବ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବାର ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଣା ଯାଉଛି, ଝରକା ବାଟେ ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଛି, ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଖବର ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଫଟୋଚିତ୍ର, ଭିଡ଼ିଓ, ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନ ଯାକ କାମ କରି କରି କିଛି ପାଇଲିନି, ଅଥଚ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସତ କହିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ନୋଟ୍ ବିଡ଼ା ପରେ ନୋଟ୍ ବିଡ଼ା ଗଣି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କି ନାହିଁ? ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କି ନାହିଁ ଯେ କିଛି ଲୋକ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏମିତି ଫାଙ୍କି ପାରନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଛି ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଆଗରେ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି, ଆଗକୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବ। କ'ଣ ସେ ତଥ୍ୟ? এই ବାବୁଙ୍କ ଘରେ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶ୍ ଜବତ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୋଟ୍ର ବିଡ଼ା, ସବୁ ଟଙ୍କା କେମିତି ଗଣା ଚାଲିଛି। ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ 500 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ ବିଡ଼ା ସବୁ ଝରକା ବାଟେ ସେ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତନାଘନା ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, 2 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶ୍, ଏଥିରେ କଥା ସରିଯାଉନି, କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍, 7ଟି ଭଲ ପ୍ଲଟ୍, ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ ଥିବାର ଖବର ମିଳୁଛି। 2ଟି ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଖବର ମିଳୁଛି। 2,70,00,000 ଟଙ୍କାର ସେୟାର ଥିବାର ଖବର ମିଳୁଛି। ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ 2,70,00,000 ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ତା ସହିତ 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ର କଥା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତତେଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣ କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ? ଆଉ ଜଣେ କେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନା କାମରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ କେବଳ ତାଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ପାଇଯିବେ? ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯାହାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା,
इंजीनियर मानकर एक टीम रो से होचंती मुख्य कंट्राक्टर माने काम ठीक भाव में कले कि नहीं तार तदारख करिबा ठीक बाटरे सरकारी टंकार उपयोग करिबा ए सबु दायित्व नैथिबा बाबू जनक निज पाखरे कोटी कोटी टंका जमैले केमिति एमती जमैथिबे कंट्राक्टर माने निम्नमानर काम करिथिबे आउ ए निम्नमानर काम को उच्च मानर काम होइछि बोली दर्शाई बाबू जनक लांच नैथिबे नहले एते टंका आसीबो को भारत वर्ष रे बहु परिमाणर नगद अर्थात कैश कारबार चले ए कैश कारबार नोटबंदी परे भी व्यापक भाव में चली कोटी कोटी टंका आपण देखुचंती टीवी स्क्रीन रे डिजिटल प्लेटफॉर्म रे तो बाबू जनक सरकारी काम को निम्न मानर करबा पाई सहयोग कले कंट्राक्टर माने प्रॉफिट नेले प्रॉफिट रो किछि अंश चीफ इंजीनियर वैकुंठनाथ षडंग पाखरे पहुंचला केवल वैकुंठ षडंगी नुहंती ओडिशा रे एमती अनेक वैकुंठ अछंती जो माने कोटी कोटी टंका सरकारी टंका हड़प करिसंती किंतु ए हड़प सत्वे विजिलेंस रा धरपकड़ सत्वे गिरफ्तारी सत्वे एई बड़ी उदाहरण सबू आम सामना को अधिक संख्या रे आसीबार लगी गत सरकार समय रे 24 वर्ष धरी नवीन पट्टनायक दुर्नीति विरोधी अभियान संपर्क रे चर्चा हैला 5T कथा चर्चा हैला जो ट्रांसपेरेंसी कथा कहगला स्वच्छतार कथा कहगला किंतु फल से भली किछि आखि दुर्सिया हैला नाही इंजीनियर मानक घरु टंका बाहरिबा अब्याहत रहिछि एमाने सरकारी काम करंती आउ तारी भितरे हाथ चिक्कण करी कोटी कोटी टंका रोजगार करिवार सुजोग मिली थाए आउ गुटिए कथा चिंता करंतु जो काम पाई बाबू जनक टंका नेले जो टंका कंट्राक्टर हाथ को गला या द्वारा कौन हैला या द्वारा आपणकर क्षति हैला मोर क्षति हैला ए समाज रो क्षति हैला आमे केबे आकलन करिचे कि जे प्रकृत रे बाबू जनक जोगु केते टंकार क्षति हैला आमे 2 कोटी टंकार कैश देखि आश्चर्य होचे एथिरे कंट्राक्टर केते परिमाण रे लाभवान हेले राजनेतांक पाखकु केते गला इलेक्शन फंडिंग केते परिमाण रो टंका खर्च हैला इलेक्शन बाबद रे ए सबुर हिसाब आमे करबा दरकार आउ दुर्नीति जोगु की प्रकार रो क्षति हैला लोकंकर क्षति हैला निम्न मानर काम जोगु लोके किभली समस्या रे पड़िले सरकार को पुणी थरे वर्षे 6 मास 2 वर्ष पर पुणी थरे सही काम करबा पई पड़िला रास्ता धोई गला रास्ता भांगी गला पुणी थरे काम करबा पई पड़िला जदि आमे पूरा आकलन करिबा ए दुर्नीतिर परिमाण हेउची कोटी कोटी टंका जहा केवल विजिलेंस जबत कला ताहा सेतिकी टंकार मूल्य नुहे ताहा अनेक टंकार मूल्य कोटी कोटी टंकार मूल्य ए प्रकार दुर्नीति जहा परोक्षरे सरकारी तहबिल को लुटिबारे साहाय्य कला यार प्रकृत आकलन आमे करि न थाउ मने करंतु जने पुलिस बाबू लांच नेले लांच नबा द्वारा की प्रकार क्षति हैला केते चोर डकायत को छाड़ी दिया गला तार आकलन आमे केबे करूना जदि प्रकृत मूल्यांकन करा जिवो जे जणे सरकारी बाबूंकर खामखियाली गुण बा बेपरुआ मनोभाव बा दुर्नीतिखोर मनोभाव जो केते टंका प्रकृत रे क्षति होउची आपण देखिबे यार परिमाण कोटी कोटी टंका आर द्वितीय प्रभाव कथा चिंता करंतु एई जो व्यक्ति माने जो माने कोटी कोटी टंका सरकारी कल साहाय्य रे हड़प करंती एमाने ए टंका को नहीं करंती कौन जमी किणती घर करंती जो जमी आपण किणी पारंती नाही कारण आपण पाखरे सेतिकी टंका नाही बाबूंक पाखरे एई बळी उपरी टंका थिबारु एमाने जमी रेट को 2 गुण कर दियंती कटक भुवनेश्वर उपकंठरे अनेक जमी एमती अच्छी जोठी दुर्नीतिखोर बाबू माने कैश जरिया रे ए जमी को नहीं जानती आउ आपण जेतबळे पहुंचंती सेतबळ को जमी बिक्री हो जाई थाए एई बळी लांचुआ बाबू माने अधिक टंका देई जमी किनी थांती चिट फंड जोगु
लांच कारबार जोगु दुर्नीति जोगु भुवनेश्वर रे रियल इस्टेट प्राइस बढ़ी जाइछि। तेणु ये होउछि दुर्नीतिर प्रभाव। टंका आउ सुनारे कैश बहु परिमाण रे जनरेट करा जाय थाए। एई सब कैश जा आपण टीवी स्क्रीन रे देखुचंती एई टंका जमी किना जाए। एई टंका रे सुना किना जाए। सुना आउ जमी नगद कारबार रो कैश कारबार रो बड़ माध्यम। तेणु आपण देखिबे जो बाबू मानकर घर रेड होउची सेमानंक घरु अनेक परिमाण रो सुना अलंकार जबत होउची। सेमानंक घरु जमीर कागज पत्र जबत होउची। कारण कैश को टंका को नगद टंका को जमी आउ सुनारे लगे दिया जाय था। तो दुर्नीति जोगु आपण मु आमे समस्ते किभली क्षतिग्रस्त ही थाउ। समाज रे असमानता बढ़ी थाए। जड़े हठात बड़ हो जाए, जड़े जेमती थाए सेमती रही जाए। दुर्नीति जोगु आमे खराब रास्ता पाऊ। दुर्नीति जोगु पब्लिक सर्विस रे आमे निम्न मानर पब्लिक सर्विस पाई थाउ। आउ यहा जोगु रियल इस्टेट प्राइस बढ़ी थाए। बहु प्रकार रो साइड इफेक्ट थाए एई भली दुर्नीतिग्रस्त बाबू मानकर कारबार जोगु। आउ वैकुंठनाथ षडंग भली लोकंकर अभाव नाही जो माने दिन राति चिंता करंती जे सरकारी कलर साहाय्य रे किभली अधिकरु अधिक टंका आदाय करी हबो, उपरी कारबार करी हबो, लांच कारबार करी हबो। ए मानकर चिंता सेठी थाए। विजिलेंस तार काम करू थाए। दिन राति लोकंकु खोजु थाए को माने चोरी करूछंती से लोकंकर संख्या कमी न थाए। से माने नुआ नुआ वैकुंठ षडंगी मानंकु जन्म दे थांती। आम सिस्टम आम व्यवस्था आउ जेते धरपकड़ हेबा होउची हो एमानंकर लांच कारबार सेमती चली थाए। ए होउची आम समयर सबुठारु बड़ विडंबना। ए भिडियोटी केमती लगिला प्रतिक्रिया रे आपण निजर मतामत रखिबे। न्यूज रूम रो भिडियो गुडी को अधिकरु अधिक संख्या रे शेयर करिवे, लाइक करिवे। आम चैनल न्यूज रूम को सब्सक्राइब करिवे आउ आम भली सांबादिक माननकु उत्साहित करिवे। धन्यवाद, नमस्कार।